ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተሰምዑ ክልተ ዓበይቲ ምዕባለታት እዞም ክልተ ሓደሽቲ ምዕባለታት ድማ ንኢትዮጵያ ትግራይ ኤርትራ ብዓብዩ ዝጸልዎ ጉዳያት እዮም። ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብ ሳባውያን ፕለስ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ምድላውና ንዓበይቲ ሃገራት ዓለም እንዳሰለፈ ዝርከበ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓድሽ መልክዑ ክልተ ሰበር ዜናታት ኣብዚ ሰሙን ዝጥራሕ ሰሚዕሎም። እዞም ክልተ ሓደሽቲ ሰበር ዜናታት ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ኣሰላልፋታት እንታይ ክመስሉ ይኽእሉ? ሓደ ክልተ እንዳበልና ካብዚ ተፈላለዩ ኣንገል ዝረኸብናዮም ሓበሬታ ናባኹም ክነብልና በብዘለኹሞ ሰናይ ጸንሒት ይግበረልና። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዘናሽናል ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬቶም ግብፂ ምስ ኤርትራን ምስ ጅቡትን ዝበፅሐቶ ስምምዕነት ኣመልኪቶም ሓድሽ ሓበሬታ ሒዙ ቅልቅል ኢሉ እዩ። እዚ ስምምዕነት ን4 ኪሎ ዘሸቐለ ዘሰንበደ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወፍርታቱ ማይ ንማይ ዘትረፈ ዜና ነይሩ። ግብፂ ምስ ጅቡቲ ኮነ ምስ ኤርትራ ዝተሰማምዐቶ ናይ ወደብ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ልዕሊ 90% ዝኸውን ኣታውን ወፃእን ንግዳዊ መንቀሳቐሳ እትገብረሉ ናይ ጅቡቲ ወደብ ሓዊሱ ቀጻሊ ክውን ኢላ ብሃንቀውታት እትጽበዮ ዘላ ወደብ ዓሰብ እትጠቕልለሉ ስምምዕነት እዩ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ የቆጡና ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች ንዝብል ናይ ኣምሓርኛ ብሂል ብዘዘኻኽር ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ሃንቀው ኢላ እንዳሃለወት እታ ንዓመታት ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ወደብ ጅቡቲ ዘስእነ ጉዳይ እንዳተፋለለ ይርከብ። ብርግጽ እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ልቢ ዘድርቕ ዜና ዝሰምዐት ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገን ግን ተስፋ ዝህብ ዜና ድማ بملكع سبر زينة كابه تيل أبيب سمع الله. ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ካብ ትጽቢት ወጻእ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ሶማሌላንድ ዝበጽሕዎ ስምምዕነት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕላው ገይሮም እዮም። እዚ ስምምዕነት ስዒቡ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕር ንምእታው ዝጀመረቶ ሰፊሕ ምንቅስቓስ በር ዝኸፈተ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ብርግጽ እዚ ሓሳብ እዚ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይንገረሉ። ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ኣታውነት ቱርኪ كبيت سلزقنا كم زفلته ترى حدا كل تشحن 24 بأقوى معرب وين إثيوبيا مس الصوماليلاند أبغى دبر بحري عبي سممعنات بس حنيرم إذا سممعنات إثيوبيا نو دبر برم نحمس عمتات كتكملهم نقدر خنا وتحضر من قصص كتسالتهم بتقارني دما صوماليلاند كاب إثيوبيا هجروا أفلتو رخيبهم أب كتبوا من قصص إثيوبيا زل على الجام كابزلو من قد داير إثيوبيا ون وسن مئة أتو اترخ بلو سممعنات كتفرم كيلايا أتي أبي ورقة بفيرما زترجعت السممعنات ناب مريت وريدو كتكبر نحد ورحد موالق وانت تقمت لهم بريزيدنت هاجر الصومالي حسن شيخ محمد جنه لو على هاجر يتحسب بزبل بس جبروا كبيده ناي دبلوماسية وتجادلهم أتي أبي وش تحد ورحي كتكبر تثبت تجيرو لزنبر السممعنات أوارح تقاصيره نوع عمتات وان تسجاجيرو برجز أتي بفيرما تزتعجب السممعنات مهلاو ويخعم مفرس وعمل كتب وجن إثيوبيا خونا الصوماليلاند اسكع حزي زتوحابة اللو مجلس يلن صومالي نجبسن إيرتران نابت أمرته أمتيا أنصار إثيوبيا نابكنات كتمر حلو التخل سفيح مد لواتها بتجبر الأوان جن من الصومالي خونا مس إثيوبيا سبق زتف على الدبلوماسية وركب كم زلوات زنجرلا تركي نتقدي إيرتران جبسن بزجل لملكم نمقادشون ندي سبعة نفس من معنات نمصح سفيح سعرتها كيدا بفلاي مرحت إثيوبيا الصومالي ناب أنكر بترجعم بمقعز أبسم معنات كبس حلو زخول جودك فتسمو سفيح سعرتها تجبر انتخون فرص أما تركي ون فرع أفريقيا أب موداتهم إثيوبيا الصوماليين أبسم معنات كبس حلو زقوا الجودة تفرموا يوم إذا سم معنات زي أمانجو الصوماليلاند إثيوبيا نستبس حسم معنات مول أفريقيا سواديس وحاتن تلتلو أطريفون زبل جودة جبوت مردات زي حاب انتخون يخون بر بريزيدنت حسن شيخ محمد ناف كايرون أسمران بترجعم ككيد وصنحو دبلوماسية وجعزتات أو بمقبل ناب الديسابا قصهم بمبلس بترجعم الديسابا كرأيو جميرام يوم إذن ترى دما إثيوبيا مس الصومالي زلوا دبلوماسية وركبة زتفوس مسيلو ترأيو زي كم زيلون دحلو وجنا عبد زحلف عربي كاب تيل أبيب زتسمع حدش حبريتم أمانجو
ሞቃዲሾን አዲስ አበባን ዝተጸገነ ዝመስል ርክብ ዳግም ንክሕርፍፍ ዕድል ዝኸፍት ዜና እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ብፍላይ እስራኤል ንሶማሌላንድ ሃገራዊ አፍልጦ ሰሓበት ፈላመይት ሃገር ኮይና ቅልቅል ምባላ ሲዒቡ ኢትዮጵያ ድማ ብኣንፈት ጅቡቲ ኾነ ዓሰብ ክትረኽቦ ተሊማ ክትንቀሳቀሰሉ ጽንሐት ናይ በር ባሕሪ ዕድል ማይ ንማይ ክተርፍ ምጅማሩ ሲዒቡ ምስ ሶማሌላንድ ንዝበጽሖ ስምምዕነት ክደፈአሉ ከም እትኽእል እንዳተገለጸ ዝርከብ። ናይዚ መርአያ ድማ ኢትዮጵያ እስራኤል ንዝሕለፈቶ ውሳነ ኣይ ምቋም ኣይ ምድጋፍ ሱቕታ መምራጻ እንትርአም ኢትዮጵያ ነቲ ንሶማሌላንድ ክትህቦ ትጽቢት ክግበረሉ ጽንሐ ናይ ሃገራዊ አፍልጦ ዳግም ክትፈትሸሉ ትኽእል ዕድል ክህሉ ከም ዝኽእል በርከት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እንዳገለጹ ይርከቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መንጎ ሶማሌ ግብፅን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ጥምረት ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ጠሊሞም ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ምጅማሮም ሲዒቡ ተቀይሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዋላ እኳ እንተተገመተ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምእታው ንላዕሊ ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣፈላላይ ምጽጋነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክመርጽ ከም ዝኽእል ይግመት። ናይዚ መርአያ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እስራኤል ንሶማሌላንድ ሃገራዊ አፍልጦ ማሓባ ፈጺሙ ከም ዘይቅበል ብመግለጺኡ አረጋጊጹሎ። ብሓፈሻ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥርን ነውፅን ብምፍጣር እትፍለጥ እስራኤል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኸፍአ ደማዊ ኩናት ክትውልዕሉ ትኽእል ሓድሽ ኣሰላለፍ ሓይዛ ቅልቅል ምባላ ብብርክት ዝበሉ ሃገራት ከቢድ ተቃውሞ ዋላ እኳ እንተፈጥረላ ንኢትዮጵያ ግን ከም ዓብዪ ዕድል እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘካየድዎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ እውን ተጽቢት ይግበረሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጸላዊት ንምዃን ዝገበረቶ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ንምምካት ዝተሓለለ ብስለት ዝተመልኦ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ማይ ንማይ ክተርፍ ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ናዳ ዋላ እኳ እንተቐረበሎም ሕዚ እስራኤል ኣብዚ ጉዳይ ኢዳ ምሕዋሳ ክጸልዎም ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ክፍትኖም ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ። ብርግጽ ኤርትራ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጸላዊት ክትኾነሉ ትኽእል ዕድል ንምምካት ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ትድቅስ ከም ዘይኾነት ይንገረላ። ኣብዚ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀጻሊ ዝኸድዎ ዲፕሎማሲያዊ ጉዕዞኦም እንታይ ዓይነት ውጽኢት ከምጸሎም ከም ዝኽእል እውን ተጽቢት ይግበር። ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ሶማሌላንድ ቻይና ዝሓዘቶ ቅዋም ተበሊጾም እስራኤል እትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ንምምካት ብሰፊሑ ክሰርሑ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም እውን ይነገር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣንፈት ዓሰብ ንኤርትራ ወሪሩ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው ጻዕርታት ንዝገበር ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ንምምካት በተደጋጋሚ ካይሮን ጅዳን ብምምላስ ነቲ ጉዳይ ማይ ንማይ ክተርፍ ምግባር ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮም ዝተጠቐሰ እንትኸውን ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ብኣንፈት ሶማሌላንድ ንምእታውን እትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ድማ ናብ ቤጂንግ ብምምላስ ነዚ ጉዳይ እውን ከፍርስዎ ትጽቢት ከም ዝግበር ብዙሓት እንዳገለጹ ይርከቡ። ውጥጥ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢድ ኣታውነት ዓበይቲ ሃገራት እንዳወለደ ኣብ ቀራን መንገዲ ከም ዝበጽሕ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ።